आज व्यू 360 में IMF पाकिस्तान के बजट से गैर मुतमईन, बेल आउट डील की तकमील गैर यकीनी, क्या नतीजा डिफॉल्ट हो सकता है? वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद आतिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। पाकिस्तान और IMF के दरमियान एतमाद की कमी बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि IMF के साथ डील यानी कर्ज़ की तयशुदा अगली किस्त ना मिलने की वजह जियोपॉलिटिक्स है। IMF ने माली साल 2023 और 24 के लिए पाकिस्तानी हुकूमत के पेश करदा सालाना बजट पर एतराज़ात का इजहार करते हुए इसे IMF प्रोग्राम की बुनियादी शराइत की खिलाफ वर्जी करार दिया था और कौमी बजट के मुख्तलिफ नुकात पर एतराज़ात उठाए थे और बजट में तजवीज़ करदा टैक्स एमनेस्टी स्कीम को मुल्क की मईशत के लिए नुकसानदेह मिसाल करार दिया था। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा एस्थर परेज ने मीडिया को एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए पेश किए जाने वाले बजट में टैक्स के निज़ाम को वसी करने का मौका ज़ाया किया है। जिसके बाद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर IMF उनसे मुज़ाकरात करे। इसहाक डार ने यह बात गुज़श्ता रोज़ सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में की। इसहाक डार ने यह कहा था कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, IMF की हर बात नहीं मानी जा सकती। इस सारी सूरत हाल में चंद सवालात उठते हैं कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ वाकई जियोपॉलिटिक्स हो रही है? क्या IMF बिला वजह पाकिस्तान की तरफ सख्त रवैया अपनाए हुए है? क्या IMF से डील के बगैर पाकिस्तान 6 अरब डॉलर का रेवेन्यू गैप भर पाएगा? यानी क्या पाकिस्तान के देरीना दोस्त मुल्क इस गैप को भरने के लिए रकम देंगे या फिर पाकिस्तान इन वजूहात के बायस दिवालिया हो सकता है? पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम की गैर यकीनी की वजह से मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया भी इस तशवीश का इजहार कर रहा है कि अगले माली साल के लिए पाकिस्तान में मुश्किलात में इजाफा होगा। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि पाकिस्तान को अगले साल 20 अरब डॉलर के गैर मुल्की कर्जे वापस करना होंगे जिसके लिए पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम में वापस आने की ज़रूरत है। जरीदे ने यह भी लिखा है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से शहबाज हुकूमत की मईशत को बेहतर करने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। इससे पहले मूडीज़ ने लिखा था कि खदशा है कि पाकिस्तान IMF के साथ 6.7 अरब डॉलर का प्रोग्राम मुकम्मल नहीं कर सकेगा। मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज ने कहा कि अगर ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। जून के बाद पाकिस्तान की माली ऑप्शंस में गैर यकीनी है। पाकिस्तान को अगले कई सालों तक बहुत सा कर्जा वापस करना है जिसके लिए पाकिस्तान का IMF के साथ रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान के लिए दीगर दोस्त मुल्कों से कर्जा हासिल करना आसान हो जाएगा जो दिवालिया होने के ख़तरे को कम कर सकता है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक इस सारी सूरत हाल में नुकसान पाकिस्तान की मईशत और तरक्की का हो रहा है और गुर्बत बढ़ रही है। हमारे रिपोर्टर नज़रुल इस्लाम ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आम लोगों से पूछा कि महंगाई के इस मुश्किल दौर में उन्हें हुकूमत से क्या रिलीफ चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। सर हम तो ये चाहते हैं कि पेट्रोल डीज़ल की प्राइसेस कम हो, जिससे ये है कि लागत कम हो जाएगी। सब्जियों की जो फ्रूट्स वगैरह हम लेते हैं मार्केट से, उससे उनकी लागत कम होगी तो उसका फ़ायदा फिर आवाम को जाएगा। काम तो ना होने के बराबर है, लेकिन ये है कि चलो लोगों की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है तो चलो उनको कुछ मिलेगा तो फिर वो हमारे पास भी लोग आएंगे, काम करेंगे तो फिर हमारे भी हालात बेहतर हो जाएंगे। ये चाहता हूँ कि हुकूमत बराए मेहरबानी करे तो बिजली के बिल ये बहुत कम करे और बिजली की लोड शेडिंग जो है ये इसमें एहतियात करें। जैसे कि हुकूमत को करना चाहिए कि तनख्वाह थोड़ी बढ़ानी चाहिए। अभी हुकूमत ने 35,000 रखी है तो उससे हमारे बच्चों की फ़ीसें हैं, घर का राशन वगैरह है या हमारे और अखराजात है तो किस तरह हमारे पूरे हो सकते हैं। मैं तो एक टैक्सी चलाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि पेट्रोल मंशियात सस्ती हो और सवारी ज़्यादा बैठे और मेरी मजदूरी हो और घर का निज़ाम चले। अब पेट्रोल जब महंगा होगा तो जहाँ का 500 बनता है तो मैंने 500 ही मांगना है। तो गरीब आदमी वो बोलेगा मैं बैके पे जाऊँगा, वो तो 150 मांगता है, तो मेरी तो मजदूरी नहीं होगी ना। हम यही चाहते हैं कि पेट्रोल सस्ता हो और जो महंगाई है वो कम हो। जी मौजूदा हालत में तो ये जो महंगाई ज़्यादा हुई है डॉलर की वजह से ज़्यादा हुई है, तो हुकूमत को चाहिए कि डॉलर को थोड़ा कंट्रोल करें। ये सब बाकी इसकी वजह से पेट्रोल का रेट बहुत हाई हुआ है। पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा उसकी वजह से बाकी अशिया भी सस्ती होंगी, ट्रांसपोर्ट भी सस्ता होगा। जो महंगाई है सब्ज़ी वगैरह जो भी सब ट्रांसफ़र होता है उसकी वजह से महंगाई बहुत कम हो जाएगी।
یہ مہنگائی تو بہت زیادہ ہے. جو غریب طبقہ ہے وہ تو پس گیا ہے بالکل. اور چلیں ہم تھوڑا بہت افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن یہ مہنگائی تو اتنی زیادہ ہے کہ وہ بیچارے تو جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ بھی پوری نہیں کر سکتے. تو اب تو حالات ان کے وہ پہنچ چکے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مر رہے ہیں بس. تو اس لیے یہ موجودہ حالات میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں, کیونکہ اس کے بغیر تو نہ غریب بندہ جی سکتا ہے اور نہ وہ مر سکتا ہے. دارالحکومت کے لوگوں کی اپیل تو آپ نے دیکھی کہ وہ حکومت سے کیا ریلیف چاہتے ہیں, اور انہی کی زبانی جانا کہ زندگی کی بنیادی ضروریات ان کے لیے پوری کرنا کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تاریخ کی بلند ترین مہنگائی کے اس دور میں جہاں تنخواہ دار اور متوسط طبقہ پریشان ہے, وہاں ایسے افراد کیسے گزارا کرتے ہوں گے جن کے پاس مستقل روزگار نہیں. ہماری رپورٹر سمن خان نے لاہور میں ایک ٹور گائیڈ سے بات کی اور پوچھا کہ مہنگائی نے ان کے روزگار, جیب اور بجٹ کو کیسے ہٹ کیا ہے. پہلے ایک 1000 میں بھی مینیج ہوتا تھا. اگر گھر میں راشن ہے تو 1000 میں آپ ناشتہ, گھر کا کھانا وغیرہ بنا کے 1000 میں بھی مینیج. اب تقریباً آپ کو 3000 چاہیے. ایک عام سفید پوش گھر کی بات کر رہا ہوں. سسٹم چل رہا ہے, کبھی ٹورسٹ آتے ہیں کبھی نہیں آتے, لیکن ونٹر میں زیادہ کام ہوتا ہے اور سمر میں جو اتنا کام نہیں ہوتا. سمر میں جتنا بھی یہ ٹورزم کا کام ہے وہ نارتھ والی سائڈ میں ہوتا ہے. کچھ جو ٹورسٹ گائیڈ ہیں, دوست ہیں, پھر وہ نارتھ میں چلے جاتے ہیں. ان کے ٹورز میں لاہور میں کرواتا ہوں گرمیوں میں, سمرز میں, اور ونٹر میں تو آلریڈی ہمارے پاس ٹورز آتے ہی آتے ہیں. میرا نام بابر حسین ہے. میں لاسٹ تقریباً 10 سال سے ایز اے ٹور گائیڈ کا کام کر رہا ہوں لاہور میں. کرائے کا میرا گھر ہے, میرے 3 بچے ہیں, میری فیملی ہے, میں ان کو لے کے چل رہا ہوں. پر ڈے کے حساب سے چلتا ہے ہمارا, یعنی کہ فل ڈے ٹور جو ہوتا ہے 5000 ہے, 6000 ہے, 7000 ہے. سم ٹائم کلائنٹ جو ہے پوری پیمنٹ دے کے جاتا ہے. سم ٹائم جب سروس سے امپریس ہوتا ہے تو ہمیں ایکسٹرا پیسے بھی پے کر کے جاتا ہے. لیکن یہ سلسلہ مسلسل نہیں چلتا. مسلسل چلتا رہے تو ہم تنگ نہ ہوں. جو میرے گھر کا رینٹ ہے وہ 20000 ہے, اور اگر بل اس میں ڈال لیے جائیں تقریباً 35000 بن جاتا ہے. الیکٹریسٹی بل, پانی کا بل ہے, گیس کا بل ہے. یہ ایکسپینس نکال کے جو روزمرہ کی ضروریات ہیں, جیسے کہ بچوں کے دودھ ہیں, پیمپرز ہیں, ان کی چھوٹی موٹی چیزیں, ان کی خواہشات ہیں, وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں مجھ سے کہ پاپا میں یہ چیزیں چاہیے. تو جب تک میرے پاس ہوتا ہے پھر میں کرتا ہوں, جب نہیں ہوتا پھر میں انہیں ڈانٹ بھی دیتا ہوں. میری تو کوئی سیلری تو نہیں ہے, میں تو انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہوں, فری لانس کام کر رہا ہوں. بجٹ جو مہینے کا میرے گھر کا ہے تقریباً 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے قریب ہے. لیکن یہ کہ اس کو کھینچ کے ٹورز کروا کے لوگوں سے ادھار مانگنا پڑتا ہے. ان سے پھر وہ تاریخ ڈیسائیڈ کر کے فلاں ڈیٹس کو میں آپ کو دے دوں گا, اور ایسے کر کے سلسلہ جو چل رہا ہے. پہلے ایک 1000 میں بھی مینیج ہوتا تھا. اگر گھر میں راشن ہے تو 1000 میں آپ ناشتہ, گھر کا کھانا وغیرہ بنا کے 1000 میں بھی مینیج. اب تقریباً آپ کو 3000 چاہیے. ایک عام سفید پوش گھر کی بات کر رہا ہوں. یورپ کی اور پاکستانی کی مہنگائی سیم ہے, اور سہولتیں میں وہ سہولتیں نہیں ہیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اپنے ذہنوں میں, ہمارے تصور میں جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہمیں مل رہی ہیں. آپ نے بابر کو سنا اور انہوں نے بتایا کہ مہنگائی تو سیم ہے لیکن سہولیات سیم نہیں ہیں, اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ مہنگائی پوری دنیا میں ہوئی ہے, لیکن جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں باقی دنیا کا پاکستان کے ساتھ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی کی بنیادی ضروریات عام لوگوں کی پہنچ میں ہیں یا ان کی پہنچ سے مشکل ہوتی جا رہی ہیں. بہرحال واپس آتے ہیں آئی ایم ایف پر اور مہنگائی پر, اور پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جاری ایک جو مشکل صورتحال ہے اس پر. آئی ایم ایف کیوں پاکستان کے اقدامات سے خوش نہیں اور قرض کی قسط کیوں نہیں دے رہا؟ پاکستان کو کیوں لگتا ہے کہ اس کے خلاف بیرونی قوتیں پالیٹکس کر رہی ہیں, اور کیا پاکستان آئی ایم ایف کے بغیر اگلا سال گزار پائے گا؟ ان سب سوالوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں واشنگٹن میں امریکن یونیورسٹی سے منسلک ماہر معاشیات ثاقب رضاوی صاحب, اور لندن سے ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے منسلک ماہر معاشیات عدیل ملک صاحب. ثاقب صاحب, آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں. آئی ایم ایف نے ایمنسٹی دینے اور ٹیکس کا سرکل نہ بڑھانے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے, جسے وزیر خزانہ جیو پالیٹکس کہہ رہے ہیں. ٹیکس نیٹ بڑھانے کا کیا موقع تھا جو پاکستان نے ضائع کیا ہے, اور کیا یہ اتنا سنجیدہ ایشو ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے معاملات طے نہیں ہو سکتے؟ شکریہ عاطف صاحب. دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ ایک بجٹ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک حکومت کی معاشی پرائرٹیز کی ریفلیکشن ہوتا ہے. دوسرے یہ ہے
कि उस बजट में जो मेजर्स हों वो हों जो वो ऑब्जेक्टिव्स डिक्लेयर किए गए हैं बजट में उनको अचीव कर सकें। तीसरा ये है कि वो बजट मेजर्स रियलिस्टिक होने चाहिए, और चौथा ये है कि वो बजट जो हो इंटरनली कंसिस्टेंट। तो इसमें ये हुआ है कि ये बजट ऐसा लगता है कि ये चारों आइटम्स मिस कर गया है। देखें, इसमें जो टैक्स बेस को ब्रॉडन करने के बजाय बल्कि नैरो कर दिया गया है, क्योंकि बहुत से सेक्टर्स को, खास तौर पे जो जिनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हैं, उनको टैक्स एग्जेम्पशंस दे दी गई हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। अगर उन्होंने टैक्स नहीं बढ़ाया तो रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, जबकि उन्होंने कहा है कि रेवेन्यू जो है वो 38% बढ़ जाएगा। तो इस बजट में बहुत सी इंटरनली इनकंसिस्टेंट चीज़ें हैं और IMF ने वो पॉइंट आउट की हैं। ये काफ़ी जिक्र हो रहा है एमनेस्टी का, वो उन्होंने खुल के बयान नहीं किया, लेकिन वो बेसिकली रेफरेंस है कि हुकूमत ने लॉ में एक तब्दीली का ऐलान करने की कहा है कि वो अब फॉरेनर्स जो हैं, एक्सपैट पाकिस्तानी, वो $100,000 तक के पैसे पाकिस्तान भेज सकते हैं और उनसे कोई पूछ गीछ नहीं होगी कि इस इनकम की सोर्स क्या है। ये है वो एमनेस्टी का इशू। बाकी जो है ये जैसे आपसे डिस्कशन होगी। साकिब साहब, ये तो ये जो आपने जिक्र किया है और ये टैक्स एमनेस्टी यही दी गई है जिस पर तनकीद की जा रही है, इसका एक और भी पहलू है और उस पर मैं अदील मलिक साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करना चाहता हूँ कि ये तो FATF के साथ जो पाकिस्तान ने एग्रीमेंट्स किए हैं, ये उसकी भी खिलाफ वर्जी होगी कि बग़ैर किसी पूछगछ के लोगों को बाहर से पैसा लाने की इजाज़त दे दी जाए। और ये जो पाबंदियाँ पहले लगी थी ये इसीलिए लगी थी कि FATF के इन चीज़ों पर एतराज़ात थे कि ये वो पैसा है जो कि रीसर्कुलेट हो जाता है ख़ास तौर पर टेररिज्म में, और ये ब्लैक मनी है जिसको वाइट करने का मौका मिल जाता है टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स जब इस तरह की दी जाती हैं। साकिब साहब, ये जो जैसे अभी सॉरी अदील साहब, साकिब साहब ने जैसे अभी कहा कि एक तरफ तो ये दावा है कि रेवेन्यू बढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ उसको बढ़ाने की कोई राह नहीं दिखाई जा रही। और इसहाक डार साहब ने, मैं उनको कोट कर देता हूँ, जो उन्होंने कहा भी कि ये जो $6 बिलियन की गारंटी मांगी जा रही है एक्सटर्नल रिसोर्सेज के लिए, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। और फिर नंबर्स की ही बात, जैसे अभी साकिब साहब ने बताया, तो नंबर्स की ही बात पे एक और चीज़ भी जो मैं अपने देखने वालों को कहना चाहता हूँ कि वज़ीर ख़जाना का ये कहना है कि हमारा तो डेफिसिट कम हो गया है, वो अब $6 बिलियन नहीं है जो हमने नंबर्स दिए हैं जून के आखिर तक के लिए, वो तो अब $4 बिलियन रह गया है। तो जो सॉवरेन गारंटी है वो भी इतनी नहीं होनी चाहिए, उसको भी रीएडजस्ट करना चाहिए। तो ज़रा हमें बताइएगा कि क्या ये इतना ही आसान है? अगर इतना आसान है तो क्यों IMF नहीं बात मान रहा, या वाकई जियोपॉलिटिक्स हो रही है? देखिए, इसमें जो हम इस दौराहे पर खड़े हैं, बहुत सारा जो हमारा मुआशी तज्जिया है वो इस चीज़ के मुतालिक है कि जो इमीडिएट खदोखाल हैं कि IMF ने क्या कहा, हमने क्या किया। असल बात यह है कि चूँकि जो आपकी मईशत को वापस सही समत में लाने के लिए जो चीज़ें दरकार हैं, वो उसके लिए टफ फैसले करने पड़ेंगे, और वो ऐसे फैसले होंगे कि जिससे हमारा जो अशराफिया है, जिसमें पॉलिटिकल क्लास शामिल है, ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री है, सारे अशराफिया उसमें शामिल है, उसको उससे नुकसान होगा। जो भी हम अगर टैक्स नेट बढ़ाते हैं, अगर हम अखराजात में कमी करते हैं, अगर हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का बिल कम करते हैं। और अब चूँकि पाकिस्तान में एक सियासी तनज़्ज़ुली का माहौल है और काफ़ी इंस्टेबिलिटी है, तो उसमें हुकूमत जो भी होगी, चाहे ये हुकूमत हो कोई और होती, वो ऐसा बजट पेश करेगी जो इलेक्शन से पहले का बजट हो। इलेक्शन से पहले का जो बजट होता है उसमें ये होता है कि खर्चा करें और बाद में देखेंगे कि वो उसके पैसे कहाँ से आएंगे, टैक्स कितना करेंगे। उनकी कोई कमिटमेंट नहीं होती, क्योंकि अगर वो अच्छी मुआशी मनसूबाबंदी वाला बजट दें तो उनका उसका सियासी खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये है बुनियादी बात। जहाँ तक IMF का ताल्लुक है, तो कोई भी बाहर का लेंडर है वो आता है आपकी मदद करने, अगर उसको थोड़ा सा ये यकीन हो कि आप
اپنی مدد خود بھی کرنا چاہتے ہیں. یعنی آپ کے پاس ایک معاشی پلان ہے, آپ کے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے, وہ میرا نہیں خیال کہ آئی ایم ایف کو وہ کوئی ایسا کوئی انڈیکیٹر ہے جس سے نظر آئے کہ حکومت یا آپ کا جو سسٹم ہے وہ سیریس ہے چیزوں کو ایک خاص نہج پہ لے کے جانے کے لیے جہاں سے چیزیں امپروو ہوں. اور دوسرا مجھے لگتا ہے آئی ایم ایف کہے گا نہیں, لیکن آئی ایم ایف کے اندر جو اینالسٹ بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں ہوگا کہ اب پاکستان کو شاید ری اسٹرکچر کرنا پڑے ڈیٹ, اور وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی ہوں کہ ہم کم سپٹمبر ہم دوبارہ سے اپنی ادائیگیوں کو ریکنسیڈر کریں گے, دیکھیں گے کہ کیسے ہم اس کو ری اسٹرکچر کریں ڈیٹ کو. جہاں تک جیو پالیٹکس کا تعلق ہے, جیو پالیٹکس ایک ایڈیشنل کمپلیکیشن ہے جو ظاہر ہے پاکستان جیسے ممالک کے لیے, جو بھی اگر آئی ایم ایف پیسہ دے بھی دیتا ہے تو وہ یو اے ای اور سعودی کی سپورٹ اس میں چاہیے ہوگی, اور یو اے ای اور سعودی کی سپورٹ کے لیے آپ کو یو کے اور یو ایس کی بھی نوٹ چاہیے تھوڑی بہت, تو وہ سب ہوگی. کوئی بھی باہر والا ملک ہو, انسٹیٹیوشنز ہو, وہ پیسہ نہیں پھینکیں گے جب تک ان کو پاکستان میں کوئی سیاسی استحکام سامنے نظر نہیں آئے گا. تو عدیل صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے سعودی عرب اور یو اے ای بھی جیسے آپ نے کہا کہ وہ بھی تبھی آئیں گے جب ان کو امریکہ اور یو کے یا اس طرح کی جو بڑی معاشی طاقتیں ہیں ان کی طرف سے گرین سگنل ملے گا یا ان کی طرف سے تھوڑا سا پش ملے گا. تو یعنی اگر اسحاق ڈار صاحب کا یہ دعویٰ درست ہے کہ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے تو پاکستان کے دو بہترین دوست ممالک بھی اس جیو پالیٹکس کا حصہ ہیں, یعنی سعودی عرب اور یو اے ای بھی اس کا حصہ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ دعویٰ درست ہے؟ دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ مکمل طور پہ درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے خود کیا کیا ہے. مطلب بہت ساری ریفارمز ہیں جو باہر کے پارٹنرز مطلب آپ کے اوپر کوئی نہیں کہہ رہے کہ آپ ٹیکس نیٹ نہ بڑھائیں, وہ آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے کہ آپ جنون ریفارمز جو ہیں وہ شروع کر دیں معیشت کے اندر, تاکہ لوگوں کو, لوکل انویسٹرز کو, باہر والوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عادت ہو گئی ہے باہر سے پیسہ لینے کی, اور اب جو حالات ہیں اس میں نہ صرف ملک کے اندر پولرائزیشن ہے, جیو پالیٹکس میں بھی پولرائزیشن ہے. یعنی سعودی عرب اور امریکہ یا یو اے ای اور امریکہ, ان کے ریلیشن بھی تبدیل ہو رہے ہیں, رائٹ. اور اسی طریقے سے صرف گلف ممالک کا ہمارے ساتھ ڈیلنگز مختلف نہیں ہے, وہ ایجپٹ کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں بہتر چاہیے. پہلے ایک زمانے میں ایک فون کال آتی تھی, ایک نوٹ ہوتی تھی اور وہ پیسے ٹرانسفر ہو جاتے تھے. اب ایسا نہیں ہے, اب ایسا نہیں ہے. ہر ملک جو ہے وہ ایگزیکٹلی جیسے سعودی عرب تو یہ کہہ بھی چکا ہے کہ وہ پہلے والے معاملات نہیں ہوں گے. اب ملکوں کو خود یہ بتانا ہوگا کہ وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں. لیکن جیسے پہلے بات ہو رہی تھی, آپ نے بھی ذکر کیا, عادل صاحب اور ثاقب صاحب نے بھی, پاکستان میں مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے جیسے سرکاری ملازموں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے, ٹیکس میں چھوٹ دی جا رہی ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ نظر آتا ہے کہ یہ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے, اور جون کے آخر تک کل وزیر خزانہ نے ٹی وی پر آ کر اعلان کیا کہ پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں, جو کم قیمتیں ہیں, وہ برقرار رکھی جائیں گی. اگر پاکستان یہ سہولتیں مہنگائی میں پسے ہوئے عوام کو دے رہا ہے تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ہمارے ملک کے عوام کی ضرورت ہے اس وقت؟ ٹھیک ہے, اور بہت ساری ضروریات ہیں, بہت سی کنڈیشنز ہیں جو پاکستان کو میٹ کرنی ہیں, لیکن آئی ایم ایف خود کہتا ہے کہ عام لوگوں کو ریلیف دیا جانا چاہیے. ثاقب صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا, اور جو پہلے عدیل صاحب نے بھی باتیں کی ہیں میں 100% ان سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں, آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ٹیکس پے کر سکتے ہیں اور نہیں پے کر رہے, آپ انہیں ٹیکس لگائیں, اور وہ ان پیسوں سے جو غریب لوگ ہیں ان کو سپورٹ کریں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ سوشل ایکسپینڈیچر کی سپیس بڑھائیں جس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. حکومت یہ کر رہی ہے کہ وہ انہی سیکٹرز کو جو آلریڈی کافی مالدار ہیں, جیسے عدیل صاحب نے کہا کہ جو ایلیٹس ہیں انہی کو ٹیکس بریکس دے رہی ہے. اور یہ جو تنخواہیں بڑھانے کا ہے, دیکھیں یہ بیسیکلی انفلیشن کو ایڈ کرے گا, یہ کم نہیں کرے گا, یہ بالکل ٹیمپرری ہوتا ہے, اور جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنی قیمتیں بڑھا دیں. ایک اور بات میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی ٹیم ہے وہ تھوڑی سی ڈس فنکشنل نظر آ رہی ہے, اور اس کی میں آپ کو 2 مثالیں دوں کہ
फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारे पास एक प्लान बी है, और फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट की जो हैं उन्होंने फरमाया कि कोई प्लान बी नहीं है। इसी तरह फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम बाईलैटरल क्रेडिटर्स के साथ रीप्रोफाइलिंग नेगोशिएट कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक के गवर्नर साहब ने कहा कि मुझे तो इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। तो देखें, ये अगर इतनी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो और ये मैसेजिंग इतनी पुअर हो, तो जो बाहर के देखने वाले हैं जिनसे आप पैसे मांग रहे हैं वो भी अलर्ट हो जाते हैं कि ये सिस्टम तो लग रहा है कुछ अनहिंज हो गया है। साकिब साहब, अगर कोई प्लान बी है भी तो वो प्लान बी हो क्या सकता है? देखें, वो प्लान बी बेसिकली अगर हो सकता है वो ये है कि जिस तरह अदील साहब ने कहा कि इस हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, ठीक है। इन्होंने ये एक सियासी बजट दिया है, मुआशी बजट नहीं दिया, और उसके बाद इनका व्यू ये होगा कि जो नई हुकूमत आएगी वो इस मलबे को समेटेगी। और ये बहुत ऑब्वियस है कि पाकिस्तान को IMF का एक और प्रोग्राम देना पड़ेगा। Right. मेरे पास प्लान भी ये है कि इस वक्त जो हो रहा है, लेकिन साकिब साहब, अगर ये जो मौजूदा प्रोग्राम है ये कंप्लीट नहीं हो रहा, IMF मुतमईन नहीं है, तो अगला प्रोग्राम के बारे में उम्मीद रखना क्या जायज़ है कि अगले साल कोई प्रोग्राम में हम दाखिल हो सकते हैं और IMF का रवैया बदल सकता है या उसके तकाजे बदल सकते हैं? देखें आदिल साहब, ये डिपेंड करेगा कि कौन सी हुकूमत आती है, उसकी इकनॉमिक टीम की क्या कॉम्पिटेंस और क्रेडिबिलिटी है। इस वक्त मेरा ख्याल ये है कि सिर्फ बजट डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट नहीं है, IMF और पाकिस्तान की जो इकनॉमिक टीम है उसमें ट्रस्ट का भी डेफिसिट। राइट। मैं अदील साहब की तरफ जाता हूं। हमारे शो में के ख़त्म होने में तकरीबन 2 मिनट हैं। अदील साहब, 2 सवाल हैं। एक तो ये कि क्या ये जो डेफिसिट है, क्या पाकिस्तान चाइना से ये रकम हासिल कर सकता है? चाइना इस वक्त पाकिस्तान को और उसके माली हालात को कैसे देख रहा है? और दूसरा ये कि क्या फिर पाकिस्तान अपने अखराजात कम कर दे, और अगर अखराजात कम करता है तो मईशत और लोगों पर उसके क्या असरात होंगे? देखें, मुश्किल है कहना कि चाइना क्या सोच रहा है। चाइना भी उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान को बचाने की हद्दुल इम्कान कोशिश करेगा, और पिछले 2-3 महीनों में आपने देखा है कि जब भी ज़रूरत पड़ी चाइना ने वो रोल ओवर कर दिया। अब मसला ये नहीं कि चाइना या अमेरिका या बाकी मुल्क क्या करेंगे, मसला ये है कि हमने क्या करना है अपने साथ। क्या हम दूसरे ममालिक की तरफ नजरें लगा के रखेंगे या खुद अपनी जो एसेंशियल डिसीजंस हैं वो लेने की ज़रूरत है। और जो पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी के फैसले हैं वो कोई एक हुकूमत नहीं ले सकती, उसके लिए एक नया इमरानी मुआहदे की ज़रूरत है। और वो इमरानी से मुराद आपकी इमरान खान मुआहदा नहीं है, इमरानी इन लिटरल वर्ड्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और उसमें जो ये हमारी सरकार है जो लाठी गोली डंडे से लोगों को घरों में जा आ रही है, वो इसी सख्ती से मुल्क के मसाइल की तरफ सोचे कि अगर टैक्स करना है कहाँ से टैक्स लेना है, अगर रियल एस्टेट को काबू करना है उसको कैसे करना है, उसके लिए टफ डिसीजंस की ज़रूरत है। हमें जब तक हम वो टफ डिसीजंस नहीं लेते बहुत मुश्किल होगा। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि लोगों पे बिल्कुल पेनफुल एडजस्टमेंट आएगी, लेकिन लोगों को आप बता सकते हैं, उनको आप तैयार कर सकते हैं। अगर लोगों को पता हो कि एक रोड मैप की तरफ हम जा रहे हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो आप देखेंगे विद इन 10 मंथ्स आपकी चीज़ें टर्न अराउंड करना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि पिछले 2 साल से हम एक गूग मगू की कैफियत में, 1 साल हमने ज़ाया कर दिया एक्सटेंशन पे कि वो नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होगा, और दूसरा साल हमने इलेक्शंस हो रहे हैं नहीं हो रहे उस पर ज़ाया कर दिया। तो 220 मिलियन लोगों को 24 महीने के लिए हमने यरगमाल बना के रखा हुआ है। अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम अमेरिका चाइना उससे निकल के अपनी तरफ से कुछ करें। बहुत शुक्रिया अदील साहब। हमने आज के शो में एकेडमिक्स से बात की, मईशत की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर आई एम श्योर कि हमारे देखने वालों को भी इस गुफ्तगू से और पॉलिसी मेकर्स को भी इस गुफ्तगू से बहुत कुछ मिला होगा। अदील मलिक साहब आपका शुक्रिया, साकिब रज़ावी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।